हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाज़ार, मतलब डॉक्टर के पास, फार्मेसी में। यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, तो डॉक्टर विश्वास, तो उनके पास ले जा रहे हैं डुगू को, क्योंकि अभी 3-4 दिन हो गया है उसको ना, रात को इतना ज़्यादा खांसी होता है, सो नहीं पाता है और उल्टी हो जाता है। मतलब दिन में 1-2 बार तो हो ही रहा है उल्टी, बहुत ज़्यादा करके, और पूरा कफ निकलते हैं। तो मैं सोची एक बार दिखा देती हूँ डॉक्टर। तो मैं 2-3 दिन इसलिए वेट की क्योंकि आज जो डॉक्टर आ रहे हैं ना, मैं उनको ही दिखाती हूँ, यहाँ आती हूँ तो, और उनका दवाई डुग्गू को सूट भी करते हैं। और अच्छे डॉक्टर है, बहुत टाइम लेके बात करते हैं, समझाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए जा रही हूँ डॉक्टर दिखाने। तो आई होप डुग्गू ठीक है, ऑफ कोर्स ठीक है, बस एक मन के सांत्वना के लिए मैं दिखा रही हूँ कि क्योंकि बाहर से तो हम लोग देख पाते, अंदर का डॉक्टर ही देख पाते, तो इसीलिए ले जा रही हूँ। सो डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा, और कुछ मेडिसिन्स भी ले लेंगे, जैसे कफ है, कोल्ड है, उसके लिए। सो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। डुग्गू रेडी? তুমি রেডি? কোথায় যাবে বাবা? কোথায় যাবে? কোথায় যাচ্ছ তুমি? কি কিউট লাগছে তোমাকে দেখতে। বাহ 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 বাহ, এত ব্যস্ত, এত ব্যস্ত। কোথায় যাচ্ছ পাপা? দাদা কই দাদা? ডুগু, এই যে দাদা কই? ই বাবা, দেখো 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 দেখো, কি সুন্দর লাগছে, কি সুন্দর লাগছে। ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, পুচি বাবা, কুচি বাবা, পুচি বাবা। আজকাল নাবার চেষ্টা করে। এটা কি ধরছি না, এই রুটি কোথা থেকে আসলো? পরোটা সকালে খেয়েছি। বাহ, খুব ভালো। দাদা তুমি আমার ফোনটা ফেলো না দাদা, আমার বলেছে ফোন পড়ে গেলেই গেল, তাও যদি এটা কভারটা দেওয়া থাকে তাও ভালো। এই স্যার, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এত ব্যস্ত। এ দিল দা, যা যা, পড়ে গেল, যা মারবে এবার দিদুন ধরে। দাও দিদুনকে দাও, দাও দিদুনকে দিয়ে দাও, দিদুনকে দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, দেবে না। হ্যালো হ্যালো, না 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 দাদা, না হ্যালো করো, হ্যালো করো, হ্যালো হ্যালো স্যার আপনি কোথায় আছেন? নিয়ে নাও, নাহলে গেল ফোন আজকে। দাও আমাকে, দাও দাও দাও, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, এই যে থ্যাংক ইউ। দাদাকে দিয়ে আসো, দাদাকে দিয়ে আসো, ফোনটা দাদাকে দিয়ে আসো। দাদা 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 কই, দাদা কই? দাদাকে দিয়ে আসো, দিয়ে আসো, দাদাকে দিয়ে আসো। দাদা ফোনটা নাও, দাদা ফোনটা নাও, না ফোনটা নাও। তুমি কোথায় যাবা? আরে ওই নেও না, ওই বাবলি, ওই বাবলি, ওই বাবলি। দিয়েছো দাদা, দিয়েছো। তুমি ভালো ছেলে তো, গুড বাই, গুড এই যে বাই। এখানে দাদার চশমা, এই যে এই যে এই যে দাদার চশমা, এই যে এই যে এই যে এই যে দাদার চশমা, এই যে দাদার ফোন, সব এখানে আছে, নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। ফোন জানে বের করতে চাইবে, জামা বের করছে। খুব চালাক। টাটা, বাই বাই, টাটা, বাই বাই। কি হয়েছে? না আমি যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি না, দাদা আসো আসো, আমি নিয়ে যাবো, আমি যাচ্ছি না তো, আমি যাব না। আমি যাই, বের করতে যাই, বের করতে যাই, বের করতে যাই। ওরে পাগল পাইছে সবাই, তোমরা আমারে পাগল পাইছো। আমরা বের করতে যাবো, মাকে
টাটা দাও, মাকে টাটা দাও, টাটা দাও, টাটা টাটা দাও, টাটা দাও, টাটা। টাটা দাও, টাটা দাও। ওরে বাবা রে, বলে পেয়ে পুটি, আবার টাটা দাও, আবার টাটা দাও, আবার টাটা দাও। টাটা টাটা। নিচে হ্যাঁ, চলো। নাও। দিদিটা বললা না আমি আসছি আসছি আসছি। ওলে বাবালে, কোথায় যাচ্ছি বাবা? মাঝখানে বসে কাটা ছিল সাইড দিয়ে। ঠান্ডা। সারাদিন শুধু ছটফট ছটফট করে। ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, বস বস, দেখ দেখ দেখ। আচ্ছা দেখ দেখ, এদিক দিয়ে দেখ, এদিক দিয়ে পিছন। तो ये है गाइस फार्मेसी जहाँ पे हम लोग आए हैं डॉक्टर दिखाने, और ये जो कार खड़े हैं वो डॉक्टर का ही है। तो हम लोग जब पहुँचे ना उससे पहले ही डॉक्टर आ गए थे, और आज यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हमें पहुँचने में भी लेट हो गया। और जो पीछे वाले जो हम यहाँ पे नंबर लगाना होता है, तो हमारा नंबर तो 8 था, लेकिन जैसे हम लोग लेट आए और पीछे वाले लोग पहले आ गए तो वो लोग पहले दिखा दिए, तो इसीलिए हमें थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ा, आधे घंटे ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट 1 घंटा। उसके बाद हम लोग डॉक्टर दिखा के यहाँ से कुछ स्नैक्स लेके फिर घर आ गए। बाबा नाती আসছে বলে মা আবার সেজেছে দেখো। আমার নিজনি, তুমি আমার নিজনি। দুগু শার্ট করে দাও, দিদুনকে শার্ট করে দাও। হ্যাঁ এই শার্ট করতে বলেছি, মারতে বলিনি। অবশ্যই অবশ্যই, অন্য কেউ দেবে কেন? ও পা দিলেও লক্ষ্মী। ঠিকই তো, অন্য কেউ দেবে কেন পা? আমারে বড় হতে দাও না, আমারে বড় হতে দাও না। ড্রেসটা মানিয়েছে বলো? বাহ, 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 বাহ। আমি সব খুঁজে খুঁজে কিনি। কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে আমার সোনা? এইটা ওর বাবাই চুজ করেছিল এই ড্রেসটা। সুন্দর হয়েছে সুন্দর হয়েছে, হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম বয়, হ্যান্ডসাম বয়, যেমন দাদু তেমন নাতি। হ্যাঁ, এই পা দেয় না, ওতে পিন আছে। পা দেয় না দাদা, পা দেয় না। ওকে ওটাই মজা লাগছে পা দিতে, দেখো। ই মা, ই মা। দি দাও দাদাকে, দাদাকে দাও, দাদাকে দাও, দাদাকে দাও। ওই নাও, ধরো ধরো, দাদাকে দাও, দাদাকে দাও। হ্যাঁ নেবো নেবো নেবো, হাতে নিলাম নিলাম। এইটা দাও, এইটা, হ্যাঁ এটা তোলো, এটা দাও, ওইটা ওইটা। না না আর দিতে হবে না, ওটা দিতে হবে না, ওটা হাফ হাতা। মাকে দিয়ে আসো, মাকে দিয়ে আসো, মাকে 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 দিয়ে আসো ওটা। দে আমাকে দে, দাও আমাকে দাও, দাও আসছে দিতে, দাও আমাকে দাও। এই বাবা বাবা, থ্যাংক ইউ। বাহ 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 বাহ। বলি বাবালে, বলি বাবালে। পা দেয় না ডুগু। হে ভগবান, কি করছে? দেখি 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 দেখি, না পড়ে দেবে পড়ে দেবে পড়ে দেবে। ডুগু এই যে এটা, এটা দিয়ে দাও, দাদাকে দিয়ে দাও। আসো 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 ওখানে পাইলে এনেছি। আসো। হ্যাঁ ধরো, হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, দাও। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। আরেকটা দাও, আরেকটা দাও, দাও দাও, আমাকে দাও পাপা, আমাকে দাও, দাও এই যে দাও, দাও দাও। কি হলো? কি করছো? কি করছো?
পছন্দ? ওটা পড়বে? পড়বে ওটা? পড়বে? তুমি পড়বে? কি সুন্দর, বাবা বাবা। ই কোনটা কোনটা পড়বে বলো? কি চাই তোমাকে? এত খেলনা দিয়েছি আমি। এই দেখো, এটা হলো শ্যাম্পু, বেবি শ্যাম্পু। হ্যাঁ, এটা ময়শ্চারাইজার, এটাও বডি লোশন, এটাও বডি लोशन। वाह वाह वाह। ওটা খেতে नहीं बेटू, इसका इधर ही ध्यान है, पता नहीं इसको क्या चाहिए। কি চাই বলো? কোনটা চাই বলো? তোমাকে এত দিয়েছি তাও তোমাকে কি চাই? ওলে বাবালে, ওলে বাবালে, কি হয়েছে? हे भगवान, अब आईपैड चाहिए उसको। পড়ে যাবে, পুরো ফেটে যাবে। বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওরে বাবা রে, এই লাগবে। তাই 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 তাই। যা যা, পকড়া পকড়া পকড়া। হ্যাঁ, বাহ 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 বাহ। কি করছো? এটা কি খাবার জিনিস? এটা তো খাওয়ার জিনিস নয়। যা, পড়ে যাবে তো। हाँ, पड़े जाबे। हे भगवान, मोजा भी खुल गया उसका। दुग्गो, आपा करो, आपा आपा करो, अब्बा करो। ताई ताई करो, ताई 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 ताई। ए जे डुगु, ताई 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 ताई। आपा करो, आपा। थैंक यू। आबार करो, आबार करो। ओले बाबा जी, कत बाबा। तो गाइज, आज तो डॉक्टर दिखा दिए हैं और अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं होता है, तो मैं वीडियो नहीं कर पाई। तो मैं आपको बता देती हूँ डॉक्टर क्या बोले हैं। डॉक्टर देखे डुग्गू को, बोले ठीक है, थोड़ा सा ना उसकी चेस्ट में घर घर हो रहा है, तो अभी 2 दिन का मेडिसिन दिए हैं, 3 मेडिसिन दिए हैं, सिरप और एक नज़ल ड्रॉप दिए हैं। तो बोला वो 2 दिन देखने के लिए, अगर कम नहीं हुआ तो नेबुलाइज़र देना पड़ेगा। जब ये 3 महीने का था ना, तब एक बार नेबुलाइज़र देना पड़ा था। 3 नहीं, सॉरी, 7 महीने का था, जब मामा भात के लिए आए थे उस टाइम पे। तो उसको हम लोग अभी इग्नोर ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को एक बार नेबुलाइज़र का आदत पड़ गया ना बचपन से, तो फिर बड़े होके उसको उसी में मतलब सर्दी होगा तो उसी से ही ठीक होगा, ऐसा मतलब शुरू से आप जो उसको हैबिट दोगे बड़े होके वही हैबिट हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नेबुलाइज़र में नहीं जाने के लिए, और मैं भी फील कर पा रही हूँ उतना ज़्यादा भी घर घर नहीं हो रहा है। पिछले बार जैसे हो रहा था तो हम लोग एकदम टेंशन में आ गए थे और नेबुलाइज़र कराए थे 5 दिन का, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, और डॉक्टर भी बोले उतना ज़्यादा नहीं है, 2 दिन में अगर ठीक नहीं हुआ तब आप लोग नेबुलाइज़र रेफ़र करना। तो इसीलिए मैं भी, फिर बाद में डॉक्टर बोले थे कि हो सके तो आज से भी चालू आप कर सकते हो, लेकिन मैंने वो फर्स्ट ऑप्शन ही लिए है कि 2 दिन में देखूँगी डुग्गू कैसा है, उसके बाद फिर उसका ज़रूरत पड़ेगा तो लेंगे। तो आई होप ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डुग्गू ठीक हो जाएगा 2 दिन में। तो क्या क्या मेडिसिन, एक तो ऑट्रिविन का नज़ल ड्रॉप दिए हैं और 3 अलग अलग सिरप दिए हैं। तो नाम तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, बाकी ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए। लागছে आ आ आ आ आ लागছে आ आ आ आ লাগছে। কেমন করে দাদা? দাদা কেমন করে? দাদা কেমন করে? ওরে বাবা রে। ওরে বাবা রে, যাও যাও যাও, বের করতে যাও, চলো চলো চলো, বেরিয়ে যাই, চলো চলো
চলো চলো চলো চলো চলো চলো চলো চলো চলো চলো দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে এবার বুঝে গেছো না এবার বুঝে যাও 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 বেরু করতে যাও চলো ও এখন ঘুমাবে না। যা আমরা বেউ করতে যাই দাও দাও দাদা দাও 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 কি নিয়েছো দাও ওই মা ডাকছে মা ডাকছে আসো 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 চলে গেল যা যা দাদা দাদা কেমন করে ওরে বাবা তুমি এত দূর চলে গেছো তুমি এত দূর চলে গেছো তুমি এত দূর চলে গেছো চলো চলো বেউ করতে যাই বেউ 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 চলো চলো নেবো না গৌরীকে নেবো না ও আগে আগে আছে তোমাকে নিচ্ছে না চলো 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 ও যাক চলো দেখছো চলে গেল আসো আসো আমরা যাব আসো আসো না না আমি তোমারে দিয়ে যাই আমি তোমারে রেখে যাই দাদা তুমি তুমি আমার শোনা দাদা না তুমি আমার শোনা দাদা না তোমারে রেখে বেড়াতে যাই ওরে বাবা ওরে বাবা রে ওরে বাবা রে ওরে বাবা রে ওরে বাবা দাদা 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 কেমন করে করো এই যে করো এই চলো 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 বের করতে যাই তাড়াতাড়ি এসো 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 ও আগে রেডি বেড়ানো এই তোর ঘুম পায় না 1:45 বাজে অনেক বাজে না যাবো না বেউ করতে বেউ হুঁ? করতে যাবো না হু বললো হু দেখো দেখো পা পিছলে পড়ে যাবে পা সামনে আগাও দাঁড়াও সামনে রেসি যাবো না বেউ করতে ওই বাবারে দাদাকে বলো দাদার সাথে যাও দাদাকে বলো ঘুরতে নিয়ে যাবে দাদা কই ওর বেড়ানোর এত বাতি গায় এই ডুগু দাদা কই দাদা চলে গেল দাঁড়াও 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 না দেখো কি করে দেখো আমি চাইলেই আমাকে দিয়ে দিত দাদা দাদা কেমন করে যায় না সিঁড়িতে তার এখানে আমি বের করতে চলে যাবো চলে যাবো সিঁড়ি যায় না এমনি করে আওয়াজ করে বোদাদু আছে না 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 দি দাও দাদাকে দি দাও দাদাকে দি দাও দাদাকে মেরে দাও দি দাও দাদাকে দি দাও দাও এই যে এই যে দাও দাদা আমাকে দাও আমাকে দাও আমাকে দাও আমাকে দাও আমাকে দাও নাইনারে বেশি ভরা আছে পড়ে যাবে দাদা আমাকে দাও আমাকে দাও আমাকে দাও 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 দাদা দাও বেউ করতে নিয়ে যাবো দাও হ্যাঁ দাও চলো তুমি বেউ করতে যাবে তুমি ছোট করে বেউ করতে যাবে যাবে? এখন ঘুমাতে চল 1টা বাজে যা ও চুলগুলো দেখবে না মাঝে মাঝে গোলাপ ফুলের মতো লাগে
এমনি কুকুরে কুকুরে থাকে। দা আমাকে দে, আমাকে দে, আপ্পা করো আপ্পা। আপ্পা তোমার কাছ থেকে নিয়ে আবার আমাকে দিল। দাদাকে দিয়ে দাও, এ নাও দাদাকে দিয়ে দাও, দাদাকে। আমি নেবো নেবো, কি মজা কি মজা কি মজা, আমি চকাবো চকাবো। যা যা, তুমি খাও তুমি খাও তুমি খাও, এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে যা, পরে না পরে না पड़े ना। तो गाइस डुग्गू का ये वीडियो ना सबको बहुत बहुत पसंद है। एकदम ना खुश मिजाज एकदम ऐसे चल रहे, और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है और स्माइल है एकदम मतलब दिल को छू लेता है। सो आज का वीडियो गाइस आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा, और अब अगर अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत सारे ब्लेसिंग देना ताकि डुग्गू बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से खुश रहिए। सो बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।